আজকের দিন আমরা ঘুরতেছি কোথায় বলেন তো? ক্রোয়েশিয়া। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেব। জাগ্রেব নাম শুনলেই মনে হয় কি জেগে ওঠো, জেগে ওঠো। জাগ্রেব, জাগ্রেব, জাগ্রত, জাগ্রেব। ভিউয়ার্স দেখেন, ট্রাম চলতেছে জাগ্রেবের রাস্তায়, নীল রঙের ট্রাম। এত সুন্দর ফুলের তোড়া তো জীবনে দেখিনি। এগুলো ফুলের তোড়া না, গাছ। চলে আসছি ভিউয়ার্স ফুলের রাজ্যে। দেখেন কি সুন্দর ফুল। ক্রোয়েশিয়ার বিউটিফুল ক্রোয়েশিয়া, ফুলের রাজ্যে। ফুল আমি অনেক ভালোবাসি। কত সুন্দর সুন্দর ফুল। ও, এবার মাঝখানেটা চলে আসছে। আমি তো লাকি। আগেই বলছি না, আমি যেখানে যাই সেখানে সবকিছু চলে আসে। ওয়াও, হোয়াট এ ভিউ। ভিউয়ার্স চলে আসছি, দেখেন কত সুন্দর একটা স্ট্যাচুর সামনে। এটা কিন্তু যেন তেন স্ট্যাচু না, এটা হলো ক্রোয়েশিয়ার প্রথম রাজা, যার নাম কারালজু টমিস্লাভ। কারালজু টমিস্লাভ। নেন আপনাদের জন্য গোলাপ, গোলাপ উপহার দিই। একটা গোলাপ তো নিতেই পারি। নেন ভিউয়ার, যে সুন্দর কমেন্ট করবেন এটা তার জন্য উপহার। দেখবো এই ভিডিওতে কমেন্ট করে কে। সুন্দর একটা কমেন্ট করেন, এরকম সুন্দর গোলাপ পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। দুইটা গোলাপ পাবেন, যে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন দুইটা গোলাপ। ভিউয়ার্স ক্রোয়েশিয়াতে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেছি এক ইন্ডিয়ান আপুকে। তো আপু বলবে ক্রোয়েশিয়া সম্বন্ধে, অবশ্যই ক্রোয়েশিয়ার রাজা। সো আপু বলুক। Hello, namaste from India, Gujarat. Europe is very clean. First, love clean. Yeah. Hello. You wanna say something? Something. You can say about Croatia, King of You Croatia. speak English? I can say about Croatia. Okay. This is the old King Tomislav. This Yeah. guy. First king of Croatia, right? Yes. Tomislav. We were in same school. Oh. I mean, I'm old too. ভিউয়ার্স দেখেন, ট্রাম চলতেছে জাগ্রেবের রাস্তায়, নীল রঙের ট্রাম। এদেশে দেখা যাচ্ছে সবগুলো ট্রামই নীল, নীল কালার। ওই যে আরেকটা যাচ্ছে, ওই যে আরেকটা আসতেছে। সব ট্রামের কালার কি নীল। তাহলে বলা যায় পৃথিবীর কোন দেশের ট্রামের রং নীল? জাগ্রেব। জাগ্রেবের ট্রামের কালার নীল। চলে আসছি জাগ্রেব, ক্যাপিটাল সিটি অফ ক্রোয়েশিয়া। ওয়াও, দেখেন একটা বিশাল বড় শপিং কমপ্লেক্সের সামনে চলে আসছি। কনপি নাম, কনপি শপিং কমপ্লেক্স। চলেন সামনের দিকে যেতে থাকি আর ক্রোয়েশিয়া সম্বন্ধে আপনাদের ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিতে থাকি। ক্রোয়েশিয়া হলো ইউরোপের মধ্যে একটা কান্ট্রি, যেটা রাজধানী হলো জাগ্রেব। ক্রোয়েশিয়াতে তিনটা পপুলার সিটি আছে। ক্যাপিটাল সিটি হলো জাগ্রেব, রাজধানী। দেখতেছি ট্রাম, কি সুন্দর ট্রাম ক্রোয়েশিয়ার রাস্তায়। ক্রোয়েশিয়ার ক্যাপিটাল সিটি জাগ্রেব। তো যেটা বলছিলাম, জাগ্রেবে তিনটা, জাগ্রেব তো না, জাগ্রেব তো ক্রোয়েশিয়ার ক্যাপিটাল সিটি। ক্রোয়েশিয়ার তিনটা পপুলার সিটির মধ্যে একটা হলো জাগ্রেব, আরেকটা হলো স্প্লিট, আর একটা হলো দুব্রভনিক। দুব্রভনিকের একটা কাহিনী আছে। হলিউডের বিখ্যাত মুভি গেমস অফ থ্রোনের শুটিং করা হয়েছিল এখানে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি কমেন্টস করে দুব্রভনিক দেখতে চান, এরপরে আমি প্ল্যান করে দুব্রভনিকও ভিজিট করব।
আর পুরা ভিডিও জুড়ে থাকবে দুব্রভনিক, আর যেখানে শুটিং হয়েছিল হলিউডের সেই ফেমাস বিখ্যাত মুভি গেমস অফ থ্রোন। কমেন্ট করে জানিয়েন। আর ক্রোয়েশিয়াতে ক্রোয়েশিয়ার লোক সংখ্যা প্রায় 39 লক্ষ, বেশি, তার মানে বেশি লোক না, মাত্র 1 কোটি না, অর্ধেক কোটিরও কম, 39 লক্ষ লোক সংখ্যা। আর ক্যাপিটাল সিটি যেটা, এখানের লোক সংখ্যা মানে জাগ্রেবের লোক সংখ্যা মাত্র অ্যারাউন্ড 7 লক্ষ। ক্রোয়েশিয়ার ভাষা হলো ক্রোয়েশিয়ান, মুদ্রা হলো আপনার ইউরোই। ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেমন, এটাও সেরকম ব্যতিক্রম না। ক্রোয়েশিয়া বিখ্যাত মেনলি বিচের জন্য, এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বিচ আছে। আর এখানে কালচারাল লাইফ যেটা এরা খুব সুন্দর করে ধারণ করছে। আমরা দেখছিলাম চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগের যে ঐতিহ্য, কালচার, মানে ইউরোপের দেশের মধ্যে অন্যতম একটা ব্যতিক্রম করে তুলছে। তো এখানেও মোটামুটি প্রাগের মতো না হলেও কালচারাল লাইফটা খুব সুন্দর করে ধারণ করছে। বাট মেনলি এই ক্রোয়েশিয়া ইজ ফেমাস ফর বিচেস, লট অফ বিচেস ওভার হিয়ার, সি সাইড। চলেন আজকে ঘুরতে থাকি ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে, আর দেখতে থাকি কি কি আছে আজকের দিন ক্রোয়েশিয়ার নামে। এই হলো ক্রোয়েশিয়ার রাস্তা, ট্রাম চলে। আর ট্রামের কালার তো বললাম যে ক্রোয়েশিয়ার ব্যতিক্রম হলো ট্রামের কালার হলো নীল। এই দেখেন নীল রঙের ট্রাম, এদিক দিয়ে আসতেছে, ওদিক দিয়েও আসতেছে। কি আসতেছে? ট্রাম। কোন রঙের? নীল। এটা মনে রাখেন, পৃথিবীর কোন দেশের ট্রামের কালার নীল? ক্রোয়েশিয়া। যদিও এগুলো দেখতে মুড়ির টিনের মতো লাগে, বাংলাদেশের পুরান যে লোকাল বাস গুলো ছিল না, ওগুলোর মধ্যেই লাগে দেখতে। ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন পতাকা, এটা হলো ক্রোয়েশিয়ার পতাকা, লাল নীল আর সাদা, সাদাটা হলো মাঝখানে। এর আগে আমরা দেখলাম যে লুবিয়ানা ক্যাপিটাল সিটি অফ স্লোভেনিয়ার পতাকার সাথে দেখেন ক্রোয়েশিয়ার পতাকা যথেষ্ট মিল আছে। ক্রোয়েশিয়ার পতাকার মধ্যে লালটা উপরে, নীলটা নিচে আর সাদাটা মাঝখানে। আর স্লোভেনিয়ার পতাকার রং সাদা উপরে, নীল মাঝখানে আর লাল নিচে। সাদা আর নীলের মাঝখানে একটা লোগো আছে। আর এদিক দিয়ে ক্রোয়েশিয়ার পতাকার মধ্যে লাল উপরে, সাদা মাঝখানে, নীল নিচে, সাদা আর লালের মাঝখানে একটা লোগো আছে। দ্যাট মিন্স যথেষ্ট মিল আছে এই দুই দেশের পতাকা, কিন্তু কালার একই, লাল নীল সাদা না। লাল নীল আর হলুদ হলেই কিন্তু হয়ে যেত রোমানিয়া, বলছিলাম না রঙ্গিলা। অ্যাডমিরাল, অটোমেটিক ক্লাব, হোটেল সেন্ট্রাল, জাগ্রেব। খুব যে উন্নত বলবো না, মোটামুটি। লুবিয়ানা এর চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। ও ঐতিহ্যবাহী ট্রেন দেখছেন একটা পাইছি, এপাশে একটা রেল স্টেশন আছে, ভাঙ্গারি একটা ট্রেনও আছে, ভাঙ্গারি ট্রেন। আরে ভাঙ্গাচুরা মুড়ি টিন রেখে দিচ্ছে কতগুলা, জং ধরা। যা যা আছে তাই তো তুলে ধরবো আপনাদেরকে। আমরা তো সবই দেখতে চাই, সত্য দেখতে চাই, দুনিয়াটা আসলে কেমন। জাগ্রেবের রাস্তার ট্যাক্সি দেখতেছি। জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হচ্ছি, ডগিও পার হবে।
এখানে কোনো সিগন্যাল নাই, তার মানে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে ডাইরেক্ট আমরা পার হতে পারবো। অ্যাডমিরাল অটোমেট ক্লাব, এই যে জাগ্রেবের মানুষ। ক্রোয়েশিয়ার ভাষা কিন্তু ক্রোয়েশিয়ান। ক্রোয়েশিয়ার মানুষ দেখতেছি আমরা এখন। কত মানুষ এখানে, চলে আসছি সুন্দর একটা জায়গাতে, দেখলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এখানে তো ট্রাম চলে, শুধু দেখেন ট্রাম গুলো নীল ট্রাম, ওই যে আসতেছে যাচ্ছে আসতেছে যাচ্ছে। সবাই উইশ করে দেখালো আমাদেরকে ভিডিওতে আসার জন্য। কবুতর ভাইরা রেডি। আসলে মানুষ হ্যাপি থাকলে এরকমই করে, সুন্দর দেশ, উন্নত দেশ, হাসি খুশি জীবন। দেখেন চলে আসছি সুন্দর বিউটিফুল লোকেশনে। এখানে ঝর্ণাও আছে, ওই ঝর্ণাটার কাছে যাব। ওহ, এটা তো তাজমহলের মতো লাগতেছে, কিন্তু এটা মনে হয় কাজ করতেছে। ওই যে ঝর্ণাটা দেখতেছেন, ওই ঝর্ণার কাছে যাব আমরা এখন, অনেক মজা হবে। সেই এই হলো এইখানকার ফিল্ড। আর এটা হলো ট্রেন স্টেশন, বিশাল বড় একটা ট্রেন স্টেশন আছে, এটাই হলো রেল স্টেশন। আর শত শত মানুষ তো সামনে দেখতেছেনই, সব ক্রোয়েশিয়ার মানুষ। দেখেন কাছ থেকে দেখাই ক্রোয়েশিয়ার মানুষরা কেমন। আমরা দেখতেছি ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেব। জাগ্রেব সিটিতে ক্রোয়েশিয়ান লোকজন কিরকম। ক্রোয়েশিয়ার ভাষা কিন্তু ক্রোয়েশিয়ান। ক্রোয়েশিয়ার মানুষ। আরো দেখবেন ক্রোয়েশিয়ার মানুষ। দেখেন এই দেশে আসলে দেখতে পারতেন, কিন্তু এই ভিডিও দেখার মাধ্যমে আপনারা ক্রোয়েশিয়ার মানুষ, ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া সম্বন্ধে ধারণা, নীল নীল রঙের ট্রাম সব দেখে নিতে পারতেছেন। ওয়াও, একটা কি সুন্দর ফুলের দোকান দেখছেন, ফ্লাওয়ার শপ। ওটা কাছ থেকে দেখাই। ফুলের দোকান যেহেতু কাছ থেকে তো দেখতেই হবে। ক্রোয়েশিয়ার ফুল।
কি সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ, গাছ তো না মনে হচ্ছে ফুলের তোড়া। দারুণ একটা জিনিস, এক একটা ফুলের টবই ফুলের তোড়ার মতো। Balkona asılıyorum. Papatya çiçeği aslında ama içeride çiçek olması gerekiyormuş abla. Karbondioksit üretiyor ya bu geceleri. Çiçek fotosentez yapıyor. Ne üretmişse üretsin hiç fark etmez. বিউটিফুল। Hayır gece uyuduğun odada olmayacak sadece. এত সুন্দর ফুলের তোড়া তো জীবনে দেখিনি, এগুলো ফুলের তোড়া না গাছ। What a beautiful Croatian flowers. এখানে তো একটা সেলফি চাই চাই। চলে আসছি ভিউয়ার্স ফুলের রাজ্যে, দেখেন কি সুন্দর ফুল। ক্রোয়েশিয়ার বিউটিফুল ক্রোয়েশিয়া, ফুলের রাজ্যে। ফুল আমি অনেক ভালোবাসি, কত সুন্দর সুন্দর ফুল। ওয়াও, ওই যে সেই নীল ট্রাম, এটাও দেখতেছি সুইজারল্যান্ডের জুরিকের মতো ট্রাম আর ট্রাম, কিন্তু ডিফারেন্সটা হলো এখানে শুধু নীল রঙের ট্রাম, নীল আর নীল, একটা আসে একটা যায়। আমি তো আসলে এই ফুলগুলা দেখে ফিদা হয়ে গেছি। এই দেখেন কি সুন্দর ফুল। ঝাকাস, অনেক সুন্দর। আজকের দিন আমরা ঘুরতেছি কোথায় বলেন তো? ক্রোয়েশিয়া, ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেব। জাগ্রেব নাম শুনলেই মনে হয় কি, জেগে ওঠো জেগে ওঠো, জাগ্রেব জাগ্রেব, জাগ্রত জাগ্রেব। নীল রঙের ট্রাম একটার পর একটা আসতেছে। জাগ্রেবের ঝর্ণা চলে আসছি, দেখেন ঝর্ণা, ঝর্ণার সৌন্দর্য, ফাউন্টেন অফ জাগ্রেব। কি সুন্দর ঝর্ণা, চলেন কাছের থেকে দেখি। ঝর্ণা তো স্পেশাল ঝর্ণা আমরা কোথায় দেখছি মনে আছে? রোমানিয়ার রাজধানীতে। বুখারেস্ট। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেব। মাঝখানেরটা জোরে না কেন? এটা তো মানে আরো জোরে চলবে। গেছে বন্ধ হইয়া। বন্ধ করা ঝর্ণার সামনে আর কি তুলবো, কি ছবি তুলবো? ভাবলাম যে ঝর্ণা নিয়ে একটু ভিডিও করি, ঝর্ণাটা গেল বন্ধ হয়ে। অনেক ফুল বাগান আছে এখানে, গোলাপ। চলেন ফুল বাগান দেখে আসি। বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স গার্ডেন। ও, এবার মাঝখানেরটা চলে আসছে। আমি তো লাকি, আগেই বলছি না, আমি যেখানে যাই সেখানে সবকিছু চলে আসে। ওয়াও, হোয়াট এ ভিউ।
সেই হাতের উপর নিয়ে নেই ঝর্ণাটাকে। দুইটা, বাকি দুইটা চালু হয়ে গেছে। জাগ্রেবের গোলাপ বাগান। ইংল্যান্ডের জাতীয় ফুল কি জানেন? গোলাপ। আমরা ইউকে তে থাকি, ইউকের ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার হলো রোজ। বাংলাদেশে তো শাপলা। জাগ্রেবের কি আল্লাহ জানে। নেন, আপনাদের জন্য গোলাপ গোলাপ উপহার দিই। একটা গোলাপ তো নিতেই পারি। নেন ভিউয়ার, যে সুন্দর কমেন্ট করবেন এটা তার জন্য উপহার। দেখবো এই ভিডিওতে কমেন্ট করে কে। সুন্দর একটা কমেন্ট করেন, এরকম সুন্দর গোলাপ পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। ওয়াও, বাংলাদেশের ফুলের মতো ঘ্রাণ নাই, কোনো ঘ্রাণই নাই। যতই শুকি লাভ নাই। এই দেখেন আর একটা রোজ গার্ডেন। ক্রোয়েশিয়ার গোলাপ ছিলাম, কত সাহস। কোনো ভয় নাই, বলছি না আমার কোনো ভয় লাগে না। জো হোগা দেখা যায়গা, তাই না? আর একটা গোলাপ ছিঁড়তে চাই। এটা কলির মতো আছে, কেউ কিছু বলবে না তো? বলুক না বলুক পরের হিসাব, আগে ছিঁড়ি। সো দুইটা গোলাপ পাবেন, যে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন দুইটা গোলাপ। সবাইকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। যদিও লালের থেকে একটু ভিন্ন, একটা তো লাল আছে। লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেব থেকে ঝর্ণা আবার লাভ দিছে। ঝর্ণা দেখি চলেন। ওয়াও, হোয়াট এ বিউটি। ওই দেখেন, আরো কাছের দিকে না দেখলে কি আর হয়? পানি তো উঠতেছে আকাশে। ভিউয়ার্স, চলে আসছি, দেখেন কত সুন্দর একটা স্ট্যাচুর সামনে। এটা কিন্তু যেন তেন স্ট্যাচু না, এটা হলো ক্রোয়েশিয়ার প্রথম রাজা, যার নাম কারালজু টমিস্লাভ। কারালজু টমিস্লাভ। কারালজু টমিস্লাভও কিন্তু যেন তেন লোক না, সে হলো অনেক আগের, প্রায় 1000 বছর আগের লোক। দেখেন 1000 বছর আগের মানুষ স্ট্যাচু বানায় রাজার মতো এখনো রাজ করতেছে। এ হলো ক্রোয়েশিয়ার প্রথম রাজা। 910 সালে ক্রোয়েশিয়ার ডিউক মনোনীত হয়েছিল। 910 থেকে 925 সাল পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার ডিউক ছিল। আর 925 সালে ক্রোয়েশিয়ার প্রথম রাজা হিসাবে ক্রোয়েশিয়ার কিং আর কি, মানে রাজা হিসেবে মনোনীত হয়। 925 থেকে 928 সাল পর্যন্ত 3 বছর রাজত্ব করে। তখন বুলগেরিয়ার সাথে ক্রোয়েশিয়ার কোনো ঝামেলা ছিল, সেটা সে সলভ করে। এর জন্য বিখ্যাত, মানে দেশ স্বাধীন করছে এরকম একটা রাজা। দেখেন কাছে থেকে দেখাই স্ট্যাচু। আমি জুম করে আপনাদের ওকে দেখাইতেছি। দেখেন এই যে সেই রাজা, এর নামও লেখা আছে। চেহারাটা দেখি জুম করে দেখা যায় নাকি রাজার। 1000 বছর আগের মানুষ। দেখেন দাড়ি মোস্তা আছে, বোঝা যাচ্ছে ঘোড়ায় বসে রাজত্ব করতো। এটাই সেই টমিস্লাভ, কারালস টমিস্লাভ।
1000 বছর আগের মানুষ, রাজা। এই যে লেখা আছে কারাল স্টমিস্লাভ। (925 সালে রাজত্ব গ্রহণ করে রাজা হয় প্রথম ক্রোয়েশিয়ার প্রথম রাজা 925 থেকে 928। এই স্ট্যাচুটা ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে এবং এটার পিছনে একটা সুন্দর মাঠ আছে, সাথে একটা ঝর্ণাও আছে, অপূর্ব সুন্দর ঝর্ণা। এটা সব মিলে দারুণ ভাবে রাজাকে এরা সাজিয়ে রাখছে। ঐতিহ্য ধারণকারী দেশ ক্রোয়েশিয়া। हर चीज सेम है। ভিউয়ার্স, ক্রোয়েশিয়াতে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেছি এক ইন্ডিয়ান আপুকে। তো আপু বলবে ক্রোয়েশিয়া সম্বন্ধে, অবশ্যই ক্রোয়েশিয়ার রাজা। সো আপু বলুক। हेलो नमस्ते फ्रॉम इंडिया गुजरात। यूरोप इज वेरी क्लीन। फर्स्ट लव क्लीन। भगवान की बनाई हुई हर चीज एक है। जैसे देखो ट्री का रंग, आकाश, जमीन सब सेम है, कुछ बदला नहीं है। बदला है तो सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर और ट्री का रंग भी थोड़ा बदल हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया में ना ट्री का रंग ग्रीन होता है। नहीं, यहाँ पे भी इधर का ग्रीन नहीं, ग्रीन ही wind- है, मगर मॉनसून wind- की वजह से जितनी ठंडी पड़ती है तो ये सब फिर ठंड की हमारा वजह से मर जाते हैं। पूरे Right. झाड़ के पत्ते, पूरे वो झाड़ मरने से खाली। पहले ना इतना अच्छा कलर होता है ना। हाँ, वही मरने बोल से रहा हूँ। पहले एक बार जी लेते हैं, ऐसा है। मगर हमारा कंट्री में मरते नहीं। नहीं है, सही बात है। मगर कुदरत की बनाई हर चीज सेम है, बस फर्क है तो सिर्फ रंग रूप में और लैंग्वेज में, और कोई फर्क। कल्चर यस में, यस यस, और कोई फर्क नहीं है। मीनिंग में। यहाँ के लोग अच्छे हैं, पोलाइटली है, हमें हेल्प भी कर देते हैं। मगर यहाँ पे क्या है कि हम भी बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे आके थोड़ा उन लोगों का माहौल बिगाड़ देते हैं, फिर उन लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। राइट। या जो हमारे हाथ में है वो रखना, मगर हम ही हमारे लोग ही यहाँ आके गंदगी फैलाएंगे, सब करेंगे, तो फिर कोई दूसरी बार ट्रस्ट पर बहुत बोले हैं ये लोग। हेल्प के साथ वो लोग क्या बोलते हैं, सतर्क भी रहते हैं अपने देश के लिए कि दूसरी जगह पे लोग यहाँ आए हैं, फिर क्राइम ना बढ़ जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो सतर्क भी रहते हैं, मगर हेल्प भी कर देते हैं। पोलाइटली है वैसे तो ये लोग, बस क्रोएशियन लोग। यस, क्रोएशियन लोग पोलाइटली है, हेल्पफुल है, सब अच्छा है। मगर देखे तो पूरे वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं, 50% गुड पीपल, 50% बैड पीपल। मिक्स्ड। यस, सही है। मैं पैसों के लिए क्रेजी लोग भी हर दुनिया में है, वैसे यहाँ भी है। क्रोएशियन भी थोड़े ऐसे होते हैं जो यहाँ के ब्रोकर्स होते हैं, हमारे देशों के ब्रोकर से मिलके सब कुछ चलता है। देखो गंदगी तो हर जगह होगी, मगर अच्छाई भी है दुनिया में। क्रोएशियन हर ट्रेन नीला क्यों है? नील कलर देखा है? हाँ, सब ट्राम नील कलर। हाँ, ये ब्लू different कलर है। का है। यस यस, ब्लू कलर का Blue है, color का यहाँ है। की गवर्नमेंट का चॉइस कलर है ये। और ट्राम एक color बस, है। हाँ, ब्लू कलर का है, गवर्नमेंट की हर एक चीज का। ये डिफरेंट है। यस यस, यूरोप का यस। अदर जो कंट्री है ना उससे सेपरेट करता है ट्राम का कलर। हाँ हाँ हाँ, बस का भी वैसे सेम ही है, आप देखो तो। ब्लू है। हाँ, ब्लू ही कलर है सब बस का भी। पे काम मांगते हैं तुम्हें, यहाँ पे कुछ नहीं देखते, काम अपना बेस्ट है तो बस। वो कंपनी भी अच्छी थी, मैं पहले थी। अपडेटेड कंट्रीज है ना, इसमें काम ही देखता है हाँ, सारे के काम, सारे। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होता, Like कोई भेदभाव हम नहीं लोग होता। आया है लंदन से, ओके, तो उधर भी सेम है। काम का ही वैल्यू है, काम का वैल्यू, बस। और कुछ का नहीं है। नहीं, तू उस- आप कैसे भी जो हो। लोग जो जिस कंपनी का जिस काम, ओनली उस काम के लिए ही, हाँ, बस बस बस। मैं और जब कुछ नहीं मांगता। नहीं, मैं जो जब काम है वही काम अगर तुम कर सकते हो तो तुम बेस्ट सिलेक्टेड हो, बस बस। काम ही वर्क है, वर्क इज वर्शिप, यहाँ पे यही तो है। हमारा कंट्री जैसा नहीं है। नहीं एक चलेगा। काम के लिए पूछेगा उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नहीं नहीं उस, नहीं नहीं उस कंट्री का कैपिटल सिटी कौन है, नहीं, नहीं। कुछ ये नहीं। यहाँ पे मैं भी जब irrelevant question यहाँ का मेरे ask को करते एक हैं। भी काम नहीं आता था, सच बोलूं। मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने कभी मेरे इंडिया में भी काम नहीं किया था, मगर वो एजेंट ऐसा तो था कि सिस्टर आप और भी कुछ बोल सकते हो। आपका जो कंट्री है ना इंडिया, यस हमारा बहुत सारा सब्सक्राइबर्स है जो इंडिया वाला है। यस। तो आप आपका कंट्री को जो पीपल है उसके
लिए कुछ बोल सकते हो बस तो बोल मैं सकते तो मेरे देश को तो बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस थोड़ा स्ट्रगल करने, लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ गई थी कोरोना के बाद, बस मेरे फैमिली को हेल्प करने आई हूँ। मरना इंडिया जैसा कोई देश नहीं है, और मैं मरूंगी आखिरी सांस में इंडिया में ही लेना चाहूंगी बस। आई लव माई इंडिया। सबसे अच्छा बस इंडिया है। यस यस, कुछ भी कर लो, सब कुछ है यहाँ पे, मगर इंडिया की फीलिंग ही अलग है, सच बोलूं। मैं भी गया है इंडिया में 12 टाइम्स घूमने के लिए। यहाँ जब मैं अकेली पड़ जाती थी और इधर उधर में रास्ता भी पता नहीं चलता, तो मैं सोचती थी कि यार मेरे इंडिया में कोई होता तो ऐसे ही बता देता और वहां तक रख के आता मेरे को। सही है, ये सही फीलिंग है इंडिया में। यही है हमारा Yes. कंट्री में भी ऐसा ही है। बांग्लादेश में उधर ना प्यार है, इमोशन है, बस 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 ये बस। दोनों इधर नहीं है। नहीं, इधर- ये इधर चीज सिर्फ यहाँ पे काम नहीं है, है। सिर्फ यहाँ पे करो काम तो है, काम नहीं तुम है काम, तो बस तुम्हारे पास काम है, तुम काम कर सकते हो तो तुम हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। बस ओनली वन। बस बस, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं देखते, सिर्फ परफॉर्मेंस ही यहाँ पे चलता है, और फीलिंग्स की तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, वो समझ लो। हाँ, हम लोग जो समझते हैं ना कंट्री नहीं, में, नहीं। ये इधर नहीं चलता। नहीं। वो अपडेट कंट्री में आपको काम करना इमोशनल पड़ता है। फीलिंग्स कुछ नहीं नहीं है। चलेगा। मैं बीमार थी, मेरे हाथ में कट लगा था चप्पू का, नॉनवेज सब- काटते सारे तो के सारे भी- सब लोग है ना मुस्कुराता है इधर, हाँ, मगर कोई झूठी स्माइल होती है। झूठी हाँ, मगर झूठा वो आर्टिफिशियल, खुद सब खुद सब खुद हैप्पी आर्टिफिशियल है, खुद हाँ। हैप्पी है, बस मगर दूसरों के लिए कुछ नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि मेरा एक बार, सारी के सारी हाँ सेल्फ बस सेल्फ तुम डिपेंडेंट। यहाँ पे स्वस्थ हो, सुरक्षित हो तो तुम यहाँ यही हो, अच्छा है। वरना कुछ नहीं हो। तुम बीमार पड़ोगे तो भी बहुत ही यहाँ पे तकलीफ हम लोग हमारे जैसे को तो होती है यहाँ पे। और मेरा तो हाथ भी कट गया था पूरा, वो चप्पू लगा था चाकू होटल में फर्स्ट टाइम। तो मेरे को मेरी सेफ ने ऐसा नहीं बोला था कि तुम आधे घंटे रेस्ट करो, मेरे को मेडिकल वो पट्टा लगा के हाथ में ग्लोव्स पहना के मैं रोते रोते भी काम करी हूँ। तब मैं समझ गई कि यहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान में की नहीं कोई है। वैल्यू नहीं है, बस यहाँ पे काम की ही वैल्यू इधर है। खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। सब प्रॉब्लम कुछ हो गई तो सब सारे के कुछ सारे ऑनलाइन भी है, लेकिन है, ऑनलाइन भी है। सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। कोई अच्छा हो तो तुम्हें सिर्फ कुछ टिप्स दे देगा, वरना तुम अपनी बुद्धि पे, अपनी क्षमता पे, अपने टैलेंट और काम दो ही यहाँ पे चलेंगे, और कुछ नहीं चलेगा। क्रोएशिया पे तो आप 2 साल हो गया। यस, इस किंग के बारे में कुछ पता है? नहीं बस इस घोड़े को देखते हैं और हम देखते हैं कि चलो कभी। आपको मैं बोलता हूँ, हाँ। ये जो घोड़ा है ना, घोड़ा के ऊपर जो आदमी है, ये क्रोएशिया का फर्स्ट किंग है। यस यस फर्स्ट किंग एक स्टैचू यहाँ पे है, वो बहुत बुल्गारिया दूर है। के साथ इसको वार हुआ तो विन किया। यस तो बहुत साल पहले 1000 years ago, यस that means 915 में ये था क्रोएशिया का ड्यूक। यस 910 या 910 से 915 तक क्रोएशिया का ड्यूक था। उसके बाद क्रोएशिया का फर्स्ट जो किंग है, या राजा। राजा, वो राजा है 925 यस 925 में ये राजा बन गया, पहला राजा, बहुत साल यस पहले। ये ओके। यहाँ पे आके सब Promise इसके Lab साथ ही बहुत फोटो है। खिंचाते हैं। ये यही फेमस प्लेस है, ये फेमस आदमी है। आप बोल सकते हो, हम लोगों का बोलता है ना जो जातिर पिता, दैट मींस फादर ऑफ द हाँ यस नेशन। यस यस, वो I है think ये, क्रोएशिया वो का है वो है। फादर ऑफ द Yes. नेशन। जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी थे, गांधी जी, हमारा बांग्लादेश में ये कौन शेख था? मुजीबुर, शेख हसीना शेख हसीना का फादर फादर। शेख ओके। मुजीबुर रहमान। ओके, मगर अभी जो बांग्लादेश में हुआ वो भी बहुत दुखद हुआ, दुख होता है। ऐसा नहीं वो होना शेख चाहिए। हसीना तो चला गया आपका हाँ। कंट्री में, हाँ। मोदी जी के पास। मोदी जी लेकर गया। नहीं, मगर ऐसा मोदी जी नहीं के साथ होना बहुत चाहिए, अच्छा नहीं रिलेशनशिप होना चाहिए। हमारे मोदी होना तो तो बेस्ट नहीं ही चाहिए, है, मगर मैं तो उनके अहमदाबाद से ही हूँ। मोदी जी देखो, इतना मैं बेस्ट ऐसा नहीं बेस्ट बोलती, इतना बेस्ट है मैं नहीं कि बोलती, हमारा कंट्री का उनका जो काम बोलता है, उनका वो- काम बोलता है। हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको ले गया। इतना अच्छा है मोदी। थैंक यू मोदी जी। ओके बाय बाय बाय। फादर ऑफ द नेशन क्रोएशिया का टॉमिस्लाव, बाय बाय। बाय चाओ चाओ चाओ, ओ चाओ मींस यू नो बाय बाय। बाय बाय। तो अब सिस्टर बोलो, ये जो क्रोएशिया है, क्रोएशिया में अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि यहाँ का लॉ बहुत अच्छा है, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप जीरो क्राइम है यहाँ पे। सैटरडे संडे तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी छुट्टी रहता है।
उधर बहुत पुलिस दिख रहा है ना। हाँ, वो यहाँ पे इसलिए घूमती है कि यहाँ पे इनलीगली कोई हो तो वो उसको चेक करेगी, उसको डाउट जाता है ऐसे किसी पे तो वो उसको खड़े रख के टीआरसी मांगेगी कि लाओ तुम्हारे पास परमिशन कार्ड लाओ यहाँ पे रहने का, नहीं होगा तो वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर तुम्हें एयरपोर्ट से रवाना कर देगी। हाँ सही है, मगर ऐसे बहुत पीसफुल कंट्री है ना। बहुत ही पीसफुल। यहाँ क्राइम के बारे में आप बेफिक्र रहो, बहुत ही इसीलिए तो हम लोग आया आप है सुरक्षित हो यहाँ पे। सुरक्षित। हाँ, मैं और लेडीज तो बहुत ही सुरक्षित है। जैसे हमारे मोदी जी ने हमारा गुजरात बनाया है, हम 12 बजे 1 बजे भी कोई डर नहीं है हमें, ऐसा यहाँ पे हमें फील होता है सच्ची में कि क्राइम नहीं है यहाँ पे, तो नेवर क्राइम। बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपसे मिलने। तो आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, रोज थैंक यू, माय स्वीट सिस्टर इंडिया। थैंक यू। टेक केयर। यस, एंड मैं बांग्लादेश के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं। इंशाल्लाह सब हाँ, ठीक हो बस। जाएगा। हेलो, यू वांट टू से समथिंग? Something. You can say about Croatia, King of You speak Croatia. English? I can say about Croatia. Okay. This is the old King Tomislav. Yeah. This guy. First king of Croatia, right? Yes. Tomislav. We were in same school. Oh, I mean, I'm old too. Thank okay. you. Nice to meet you. What's your name? Robert, nice hair. Robert. Very nice hair. Thank you. Very nice hair. Yeah. Quality. Thank you. Thanks, Robert. Nice to meet you. Okay, sister. So bye. ओके बाय। और हमेशा बांग्लादेश की प्रजा भी खुश रहे, बस मैं तो वही दुआ चाहती हूँ अभी। Inshallah, बस। all will be well. ओके बाय, Bye. नमस्ते। Bye bye Croatia. Bye bye Taras Tomislav. Salute you. First king of Croatia. তো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে ক্রোয়েশিয়া ভ্রমণ এতটুকুই শেষ করে দেই। সবাই ভালো থাকবেন, মনে রাখবেন ক্রোয়েশিয়া নীল রঙের ট্রাম চলে। আর এই সামনে যে বিল্ডিংটা দেখতেছেন এটা একটা রেল স্টেশন। রেল স্টেশনটার নাম হলো গালভনি দেখেন কি উচ্চারণ করাটাও কি মুশকিল। দেখেন পারলে আপনারা উচ্চারণ করে নেন, গালাভনি কলডভর। এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি রেল স্টেশনের পাশ থেকে, সাথে নীল নীল ট্রাম। আর বাই বাই দিই আর সালাম আর স্যালুট দিয়ে দিই আমাদের রাজা মানে ক্রোয়েশিয়ার রাজা টমিস্লাভ। তুমি রাজত্ব করেছো, প্রথম রাজা ক্রোয়েশিয়ার, স্যালুট তোমাকে।